السلام عليكم، معكم فرح جيجي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو اخر بارتي في l'informatique de gestion اللي هي le codage de l'information. Bits et octets. Donc l'ordinateur se compose notamment de transistors. Il ne comprend en principe que deux états. Le courant passe, le courant ne passe pas. Ces deux états sont représentés par deux chiffres. 1 s'il y a du courant, 0 s'il n'y a pas. Donc ces deux nombres sont désignés par nombre binaire ou bits. Donc كيف ما شفنا من قبل لو ميكروبروسيسور اللي كيقوم بجميع عمليات البرمجه ديال البيسي كيتكون برينسيپالمون من دي ترانزستور هما اللي كيخليو الكورون يدوز اولا ما يدوزش. دونك هاد جوج الحالات اللي عندنا ديال المارش ولاغي كنمثلوهم بجوج الارقام. واحد الا كان الكورون دايز يعني فاش كيكون البيسي اون مارش، زيرو الا ما كانش الكورون. دونك هاد لي دو نومبر 0 و 1 هما اللي كنسميوهم لي نومبر بينير اولا بيتس. دونك لوكتي كيتكون من 8 بيتس، يعني 8 د الارقام. هاد الارقام ما يمكن ليهم يكونوا غير 0 او لا 1. دونك عندنا 1 كيلو اوكتي كيساوي 2 على puissance 10 اوكتي. دونك c'est égal à 1024 octets. 1 mégaoctet est égal à 2 à la puissance 10 kilo-octets, c'est-à-dire 2 à la puissance 10 fois 2 à la puissance 10, ce qui nous donne 2 à la puissance 20 octets, qui est égal à 1024 fois 1024 octets. Et dernièrement, 1 gigaoctet est égal à 2 à la puissance 10 mégaoctets. Les systèmes de numération. Donc, premièrement, on a le chiffre. Un chiffre, c'est un symbole auquel correspond une valeur numérique spécifique. Le nombre, c'est une association de chiffres. La valeur d'un nombre dépend de chaque chiffre et sa position relative par rapport aux autres chiffres. La base. La base d'un système de numération est le nombre de chiffres dans ce système. Par exemple, la base décimale se compose de 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. Donc, la première définition ديال le chiffre أو الرقم هو واحد الرمز اللي عنده قيمة معينة. بالنسبة للنومبر أو العدد هو كيتكون من مجموعة الأرقام. دونك القيمة ديال هاد العدد كتختلف على حسب الموضع ديال الأرقام اللي كيتكون منها. يعني مثلا في لاباز ديسيمال إلا خدينا 1 و 3 غادي تعطينا 13، ماشي بحال 3 عاد 1 غادي تعطينا 31. دونك القيمة ديالهم كتختلف. آخر ديفينيسيون ديال لا باز دان سيستيم نوميريك هي عدد الأرقام اللي كيتكون منها هاد لو سيستيم. Donc voilà quelques exemples des systèmes de numération. Premièrement, on a le système décimal à base de 10 chiffres. يعني كيتكون من 10 د الأرقام de 0 jusqu'à 9. Donc par exemple, on a 546. Deuxièmement, on a le système binaire à base de 2 chiffres. يعني كيتكون من جوج د الأرقام اللي هما 0 و 1. Par exemple, عندنا 1 0 1 1 في la base binaire كتساوي 11 في la base décimale. Donc pour le système binaire, on a la conversion binaire décimale. Pour transformer un nombre binaire en un nombre décimal, il suffit de faire la somme à partir de la droite des différents chiffres composant ce nombre, chacun multiplié par 2 à la puissance du rang de ce chiffre, en comptant à partir de la droite et en commençant par 0. Donc باش نحولو un nombre binaire ل un nombre décimal كناخدو لي شيفر اللي كيتكون منهم هاد لو نومبر بينير وكنضربوهم في جوج أس الرقم اللي كيمثل لينا الموضع ديال داك لو شيفر. دونك كنبداو من اليمين ومن زيرو حتى الرقم اللي كيمثل لينا الموضع ديال اخر شيفر عندنا في داك لو نومبر. دونك مثلا الا خدينا 1 0 1 1 في سيستيم بينير غناخدو واحد على اليمين كيمثل لينا لو رون 0. دونك غادي نضربوه في جوج على بويسونس 0. من موراه واحد كيمثل لينا لو رون 1 غادي نضربوه في 2 على بويسونس 1. من موراه 0 كيمثل لينا لو رون 2. دونك غادي نضربوه في 2 على بويسونس 2. واخر حاجه عندنا واحد كيمثل لينا لو رون 3. دونك غادي نضربوه في 2 على بويسونس 3. وابري غنديروا لا سوم ديال هاد الارقام. دونك عندنا 1 0 1 1 في سيستيم بينير كتساوي 11 في سيستيم décimal. Donc maintenant, passons à la conversion décimale binaire. Pour trouver l'écriture d'un nombre décimal x en binaire, on effectue des divisions successives par 2. Le reste obtenu et le résultat de la dernière division constituent les chiffres de x dans l'ordre inverse.
Donc, par exemple, on va convertir 78 en binaire. Nous opérons une suite de division par 2 et retenons les divers restes. Ces restes sont repris à l'envers. Donc, في هذا le cas غادي نديرو العكس. عندنا un nombre décimal وغادي نحولوه ل un nombre binaire. Donc, باش نديرو هاد transformation كناخدو le nombre décimal وكنديرو قسمات متتالية على جوج حتى كيبقى لينا في لو ريست واحد. دونك ناخدو مثال ديال 78. دونك درنا قسمات متتالية على جوج وباش نلقاو لو نومبر بينير خدينا الخارج ديال اخر قسمة مع الباقي ديال القسمات اللي موراه بالترتيب، يعني من اخر باقي حتى الاول واحد. Addition et soustraction binaire. Donc l'addition et la soustraction s'effectuent en binaire en suivant les mêmes règles qu'en décimale, mais avec la table d'addition suivante. 1 plus 1 est égal à 10, donc 0 avec une retenue de 1. 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 0 est égal à 1. Et 0 plus 0 est égal à 0. Donc, عندنا الجمع والطرح في le système binaire عنده نفس القواعد ديال système décimal مع la table d'addition اللي فيها اختلاف غير في 1 plus 1 كتساوي 10، يعني كناخدو 0 وكنحتفظو ب 1. بالنسبة ل 0 plus 1 كتساوي 1 plus 0 كتساوي 1، يعني الجمع تبادلي. وآخر حاجة عندنا 0 plus 0 كتساوي 0. La numération octale, elle se compose de 8 symboles, de 0 jusqu'à 7. Donc, premièrement, on a la conversion binaire octale. On sépare le nombre binaire à convertir en tranches de 3 chiffres à partir de la droite, en rajoutant si nécessaire 1 ou 2 zéros à gauche, et on remplace chaque groupe de 3 chiffres binaires par le chiffre octal correspondant. Donc, باش نحولو un nombre binaire à un nombre octal, كنقسمو le nombre binaire اللي عندنا لدي جروب دو 3 chiffres من اليمين لليسار وكنزيدو 0 واحد اولا جوج ديال لي زيرو اغوش الا كان عندنا غير رقم واحد وما غاديش يكمل لينا ان جروب دو 3 chiffres. دونك كنعوضو كل جروب بينير بلو شيفر اوكتال اللي كيناسبو. مثلا عندنا 1 0 0 0 1 0 في لو سيستيم بينير. الا قسمناه لدي جروب دو 3 chiffres, le premier groupe غيكون هو 0 1 0, il correspond à 3. Le deuxième groupe هو 1 0 0, il correspond à 4. Donc 42 en octal. Donc pour le deuxième exemple, عندنا 1 0 1 1 1 0 1. Donc le premier groupe هو 1 0 1 كيساوي 5 في système octal. Le deuxième groupe هو 0 1 1 كيساوي 3 في le système octal. Le troisième groupe عندنا فيه غير 1. Donc غادي نزيدو 0 0 à gauche باش غيولي عندنا 0 0 1 اللي كتساوي 1 في le système octal. Donc عندنا 0 0 1 0 1 1 1 0 1 في le système binaire كتساوي 135 في le système octal. Pour la conversion octale binaire, on transforme chaque chiffre octal en suite de 3 chiffres binaires. بالنسبة لا conversion octale binaire, كناخدو كل chiffre من le nombre octal اللي عندنا وكنحولوه ل un nombre binaire de 3 chiffres. مثلا عندنا 37 في le système octal, غادي ناخدو 7 كتساوي 1 1 1 في le système binaire و 3 كتساوي 0 1 1 في le système binaire. Donc 37 في le système octal كتساوي 0 1 1 1 1 1 في le système binaire. Donc la conversion décimale octale est octale décimale. Le principe de ces conversions est le même que pour les conversions binaires décimales et décimales binaires en remplaçant les puissances de 2 par les puissances de 8. Donc بالنسبة la conversion décimale octale et octale décimale عندها نفس البرانسيب ديال la conversion binaire décimale et décimale binaire. يعني بالنسبة la conversion octale décimale كنديرو الجمع ديال الارقام مضروبين في 8 عوض في 2 والأس هو الرقم ديال لو رون ديال كل شيفر. مثلا عندنا 25 في لو سيستيم اوكتال كتساوي 5 fois 8 à la puissance 0. 0 هو لو رون ديال 5 زائد 2 في 8 à la puissance 1 و 1 هو الترتيب ديال 2 في لو نومبر اوكتال اللي عندنا. يعني 25 في لو سيستيم اوكتال كتساوي 21 في لو سيستيم ديسيمال.
بالنسبة لا كونفرسيون ديسيمال اوكتال كناخدو لو نومبر ديسيمال اللي عندنا وكنديرو ليه قسمات متتالية على 8 ولو نومبر اوكتال هو الباقي د القسمات من آخر قسمة حتى لأول قسمة. مثلا 91 في لو سيستم ديسيمال كتساوي 133 في لو سيستم اوكتال. Le système hexadécimal, il se compose de 16 symboles, de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F. Donc la conversion décimale hexadécimale et hexadécimale décimale. Le principe de ces conversions est le même que pour les conversions binaires décimales et décimales binaires en remplaçant les puissances de 2 par les puissances de 16. Donc عندنا le système hexadécimal كيتكون من 16 سامبول من الأرقام de 0 jusqu'à 9 ومن الحروف من A حتى ل F. donc بالنسبة للحروف كل حرف عنده قيمة معينة على حسب الترتيب ديالو يعني من 10 حتى ل 15. donc بالنسبة لكونفرسيون ديسيمال hexadécimal et hexadécimal décimal عندها نفس البرانسيب ديال لي كونفرسيون بينير ديسيمال et décimal binaire. Donc premièrement بالنسبة لا كونفرسيون hexadécimal décimal كنديرو الجمع ديال الأرقام مضروبين في 16 عوض جوج والأس كيبقى ديما هو الرقم ديال لو رون ديال كل شيفر. مثلا عندنا دي A في لو سيستم hexadécimal كتساوي A فوا 16 على بويسونس 0 والقيمة ديال A هي 10 زائد 0 فوا 16 على بويسونس 1 زائد 1 فوا 16 على بويسونس 2 يعني دي A في لا باز hexadécimal كتساوي 266 في لا باز ديسيمال. بالنسبة لا كونفرسيون ديسيمال hexadécimal كناخدو لو نومبر ديسيمال اللي عندنا وكنديرو ليه قسمات متتالية على 16 ولو نومبر hexadécimal هو الباقي د القسمات من آخر قسمة حتى لأول قسمة. مثلا 99 في لو سيستم ديسيمال كتساوي 63 في لو سيستم hexadécimal. La conversion binaire hexadécimale est hexadécimale binaire. Donc, pour convertir un nombre binaire en hexadécimal, on sépare le nombre binaire en tranches de 4 chiffres à partir de la droite, en rajoutant si nécessaire 1, 2 ou 3 zéros à gauche, et on remplace chaque groupe de 4 chiffres binaires par le chiffre hexadécimal correspondant. بالنسبة لا كونفرسيون بينير هكزاديسيمال كنقسمو لو نومبر بينير اللي عندنا لدي جروب مكونين من 4 ديال لي شيفر وكنزيدو 0 او 2 او 3 ديال لي زيرو الا كان عندنا لو جروب ديال لي شيفر ما كاملش وكنعوضو كل جروب بلو نومبر هكزاديسيمال اللي كيناسبو. مثلا بالنسبة لو نومبر بينير 0011 1010101001 في لو سيستيم بينير كيساوي 3 à 9 في لو سيستيم hexadécimal.